بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله मेहमानान गिरामी, मैं और आप हमारे बहुत ही मोहतरम हाफिज़ व कारी मोहम्मद शाहिद अत्तारी भट्ट साहिब,
उनकी साहबजादी के रुखसती निकाह के मौके पर हम सब हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला की जनाब में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये दोनों जो हमारे बेटा और बेटी जो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए हैं, आज बेटी की यहाँ से रुखसती होके दूल्हा के घर वो जा रही है, अल्लाह ताला इन दोनों को बरकतें अता फरमाए। मेरा मालिक इनको हर तरह की आने वाली ज़मीनी आसमानी बलियात से महफूज व मामून फरमाए। बस एक बात समात फरमाएं और दुआ होगी। नबी मुकर्रम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी के हर पहलू के एतबार से रहनुमाई फरमाई है कि हमारे मुआशरती मामलात कैसे होने चाहिए, हमारा कारोबार कैसे होना चाहिए, हमारे खुशी गमी के मौके ये कैसे होने चाहिए। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं और सुन्नत के मुताबिक वो इन फरीज़ों को अदा करते हैं तो यकीनन उनको बरकतें नसीब होती हैं। और जो इस मौके पे सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल जाते हैं, तर्क कर देते हैं, काम तो उनका भी हो जाता है लेकिन बरक़ात से खाली होता है। तो हमेशा ये बात ज़हन में रखें, जो नेकी होती है ना उसको नेकी के माहौल में ही अदा करना चाहिए। जो गुनाह होता है वो गुनाह होता है, ज़ाहिर है। अब हमारे मुआशरे के अंदर ये निकाह वाली जो अजीम सुन्नत है, इसको हमने अपने मुआशरे बरादरी की रसूमात की बिना पर हमने बहुत सारे गुनाहों की लपेट में खुद हमने ले लिया। बहुत सी ऐसी रस्में जो गैर शरई होती हैं, उन गैर शरई रसूमात के अंदर हम लोग निकाह जो सुन्नत है उसकी अदायगी करते हैं। निकाह तो हो ही जाता है, बेटा और बेटी उसका मामला ये हो जाता है, लेकिन हमने ये देखना आया इस नेकी को अदा करते वक्त क्या हमने अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की तालीम को मद्देनज़र रखा। मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं लेता ताकि दुआ करें। नबी पाक जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खुद भी निकाह फरमाए और अपनी साहबजादियों के भी निकाह फरमाए। आपका अमल हमारे सामने है। नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या नहीं कर सकते थे। आप मालिक कौनैन हैं, आप फरमाते मैं चाहूं उहद पहाड़ सोने का बनकर मेरे पीछे चले। अल्लाह ने बड़ी अजमतों से नवाजा है। आप फरमाते हैं उअतीतु मफातीह खज़ाइनिल अर्दि वस्समा, ज़मीन और आसमानों में जितने खजाने हैं उनकी चाबियां अल्लाह ने मुझ मुस्तफ़ा को अता फरमाई। आप खजानों के मालिक हैं। उहद पहाड़ आपके हुक्म पे सोने का बन के चले, लेकिन आपने सादगी को इख्तियार फरमाया। आपने अपनी शहजादियों के निकाह फरमाए, वो कितनी सादगी से थे। आपने अपने निकाह फरमाए, वो कितनी सादगी से थे। आज हम लोगों ने इस चीज़ को खुद महंगे कर रखा है, खुद अपनी रसूमात को बीच में ले आए। ये मेहंदी कोई शरीयत से ताल्लुक ही नहीं। दो चीज़ें हैं, निकाह और वलीमा। ये मुसलमानों की तो ये रस्म है ही नहीं। ये तो हम इकट्ठे रहते हैं, वहाँ से रस्म हमारे अंदर आ गई। अब लाखों करोड़ों रुपया बड़े बड़े जिनके पास होते वो कैसे बड़े बड़े होटलों में फंक्शन करते हैं और क्या से क्या नाजायज़ काम होते हैं। हम रोना रोते हैं गुर्बत का और वो लोग इस पे वो कुछ करते हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारे ही भाई हैं, वो हमारे ही मुसलमान कहलाने वाले भाई हैं। तो ये मेहंदी वाला तस्वुर जहन में बच्चों को भी डालें, ये इसका हमारे निकाह से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें जो शरीयत ने बताई वो दो चीज़ें, निकाह और वलीमा। निकाह मस्जिद में हो तो सबसे अफजल है। मस्जिद के अंदर निकाह हुआ करते थे और ये होने भी चाहिए, बरकतें होती हैं। और निकाह एलानिया होता है। बेटा माशाल्लाह इनका निकाह चूँकि पहले हो गया, हम दुआ करने लगे हैं। तो निकाह के बाद होता है वलीमा। वलीमा नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुने। आप फरमाते हैं
اولیمو ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا بچہ ہی کیوں نہ، ایک بکری کے ساتھ ہی کیوں نہ کرو، ولیمہ کرنا چاہیے، اور ولیمے کی دعوت بھی ملے تو اس میں جانا بھی چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا ولیمے میں نیت کیا ہونی چاہیے ہماری، وہ اگر نیت ہماری درست نہ ہوئی تو وہ ولیمہ نہیں رہتا، وہ دعوت بن جاتی ہے۔ ولیمے میں نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نبی مکرم علیہ السلام کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ولیموں میں بڑے بڑے کھانے پکائے جاتے ہیں، وہ جی برادری میں ناک نہیں رہے گی، وہ کہیں گے بیٹے کا ولیمہ تھا تو بٹ صاحب نے بس یہ کہ چاول کھلا دیا، یہ فلاں کر دیا، تو برادری میں ناک رکھنے کے لیے ہم لوگ بڑے بڑے خرچے کرتے، پھر پوچھتے ہاں جی کیسا تھا، او واہ جی واہ بٹ صاحب یہ ہو گیا فلاں ہو گیا۔ اس لیے ولیمہ نہیں کیا جاتا کہ ہماری بلے بلے ہو، ولیمہ سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی ادائیگی کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ حدیث سنیے، دعا کرتے ہیں۔ حدیث یہ ہے، فرمایا سب سے برا ولیمہ وہ ہے، اب آپ سوچیں گے برا ولیمہ، اس ولیمے کا برا سب سے کھانا ہے، فرمایا جس میں امیر بلائے جائیں، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آج ہمارے بڑے سے بڑے امیروں کو بلایا جاتا ہے، جی MN گھر تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹی کا قدم دولہا کے گھر میں برکت والا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، آج کا یہ سلسلہ جو تیرے محبوب علیہ السلام کی سنت ادا کی گئی اور بیٹی کی رخصتی ہے، مولا اس میں برکات عطا فرما۔ الہ العالمین، یہ دولہا دلہن یا اللہ اس جوڑے کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں نصیب فرما، الہی ان کو اپنے گھر کی حاضری عطا